السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نتابع في درس الاحتراقات donc les combustions. Exercice 7. Sana a utilisé une bouteille de gaz butane C4H10 dans la cuisine. Donc هاد سنة استعملت واحد القنينة تاع غاز البوتان C4H10 في المطبخ. Et deux becs benzène وعندها موقدين جوج ديال المواقد بنزين. Il a observé que لاحظت أن lorsqu'il met une casserole sur le bec benzène numéro 1, une formation d'un dépôt noir. لاحظت في هذا البيك بنزين numéro 1 لاحظت بلي تكون واحد التوضع أسود في لا كاسرول. et une flamme jaune éclairante. ولاحظت بأن اللهب نتاع لو بيك بنزين أصفر مضيء واخا دونك شديد الإضاءة. Lorsqu'il met une casserole sur le bec benzène numéro 2, الآن دارت نفس التجربة على الموقد الثاني. لا كاسرول ريست بروبر دونك ما تكون حتى شي توضع أسود على هاد لا كاسرول وبقات بروبر بقات نظيفة. et une flamme bleue et chaude. ولاحظت بأن اللهب ديال الموقد أزرق كثير الحرارة Donnez le type de combustion pour le gaz butane dans les deux becs benzène. عطانا النوع ديال الاحتراق نتاع حد غاز البوتان في المواقد بجوج. puis le nom de substance formant un dépôt noir. وعطينا كذلك الاسم تاع هاد لا سبستانس هاد المادة اللي عطات لنا توضع أسود. ما هي هذه المادة اللي حصلنا عليها في الموقد الأول. بالنسبة للنوع ديال الاحتراق في لو بيك بنزين نيميرو 1 on a une combustion incomplète. باش عرفناها بلا كولور دو لا فلام. هذه الحاجة الأولى. إذا كانت لا كولور دو لا فلام اي جون c'est-à-dire que la combustion est incomplète. والحاجة الثانية مي كنشوفوا ان ديبو نوار ولا اون فيمي نوار ولا دخان أسود، يعني حتى هذا دليل على أن الاحتراق غير كامل que la combustion est incomplète. كذلك إلا قالوا لنا هذه غير إضافة ما كاينش في التمرين، إلا قالوا لنا باللي كاين أحادي أكسيد الكربون لو مونوكسيد دو كربون، إذن إلا ظهر لو مونوكسيد دو كربون كذلك هذا دليل على أن الاحتراق غير كامل. إذن أنا باش نعرف كاين كذلك دليل آخر بأن الاحتراق غير كامل إلا قالوا لنا لا كونتيتي دو أكسجين إي انسوفيزونت، كمية الهواء غير كافية. هادو كاع دلائل كيبينوا بأن الاحتراق غير كامل. إذن حتى شحال عطيتكم دليل باش نعرفوا بأن الاحتراق غير كامل، عطيتكم 4. إلا قالوا لنا اللهب أصفر، وإلا قالوا لنا كاين توضع أسود، وإلا قالوا لنا كاين لا فورماسيون دو مونوكسيد دو كربون تكون أحادي أكسيد الكربون، وهذا لو غاز إت ان غاز توكسيك هو غاز سام، ولا إلا قالوا لنا لا كونتيتي دو دي أكسجين إي انسوفيزونت غير كافية، هادو كاع دلائل على أن الاحتراق غير كامل. الوغ أنا عندي جوج ديال الدلائل اللي هما لا فلام جون وعندي ان ديبو نوار تكون توضع أسود. هذا دليل على أن الاحتراق غير كامل. La combustion est incomplète. Donc dans le bec benzène numéro 1, combustion incomplète. Maintenant dans le bec benzène numéro 2. Donc le bec benzène numéro 2, donc la casserole reste propre. Donc propre ما تكونش هذاك التوضع الأسود، يعني يمكن الاحتراق غير كامل. والدليل على أن هنا الاحتراق كامل هو لا كولور دو لا فلام. دونك قالوا لنا اي اون فلام بلو. الوغ اون فوا كيقولوا لنا اللهب أزرق فإن الاحتراق كامل. هنا عندنا هذا هو الدليل الوحيد على أن الاحتراق كامل هو لا كولور دو لا فلام. دونك لا كولور دو لا فلام est bleue, c'est-à-dire que la combustion est complète. Dans le bec benzène numéro 2, la couleur de la flamme est bleue, c'est-à-dire que la combustion est complète. نعطيكم بعض الإضافات كمعلومات إضافية. في التمارين الأخرى نقدر نعرف بأن لا combustion est complète إذا قالوا لنا بأن لا quantité de dioxygène est importante، ولا قالوا لنا لا quantité de dioxygène est suffisante كافية ولا مهمة. هادو دليلا على أن الاحتراق كامل. كذلك إذا قالوا لنا باللي كاين لا فورماسيون غير ديال لو ديوكسيد دو كربون ولو، إذا تكون غير لو ديوكسيد دو كربون ولو حتى هنا هذا دليل على أن الاحتراق كامل. لا كومبوسيون اي كومبليت. Maintenant, quel est le nom du dépôt noir؟ ما هو اسم التوضع الأسود؟ alors هذاك التوضع الأسود اللي كيظهر في الاحتراق الغير كامل هو الكربون. إذن كيخرجوا ذرات من الكربون وكيتوضعوا على الأجسام. إذن حنا إلا قالوا لنا شنو هو هذا التوضع الأسود هو الكربون،
على شكل ذرات, donc les atomes de carbone, ou bien tout simplement le carbone. Donc le dépôt noir c'est le carbone. Ensuite, écrire le bilan chimique dans le bec benzène numéro 2. نعطيو le bilan في le bec benzène numéro 2. Donc dans le bec benzène numéro 2, il y a une combustion complète, كاين احتراق كامل لغاز البوتان. Alors dans ce cas, quel est le combustible? شكون هو le combustible? C'est le butane. Le comburant c'est le dioxygène. إذا دائما قلنا على اليسار نتاع السهم كنكتب le combustible plus le comburant. Donc يعني غادي نديرو le butane plus le dioxygène. Flèche à droite de la flèche, على اليمين نتاع السهم كنكتبوا العناصر اللي نتجو. Alors dans le cas d'une combustion complète de butane, les produits sont le dioxyde de carbone et l'eau. هما ثنائي أكسيد الكربون والماء. وهذا الشيء شفناه في الدرس وشفناه في التمرين رقم 6 بأن إذا كانت عندنا une combustion complète de butane ou bien de méthane ou bien de propane ou bien de l'éthane, كاع هاد العناصر اللي كيكملوا بان كيتسموا الالكانات لي زالكان. La combustion complète ديالهم كتعطينا seulement le dioxyde de carbone et l'eau. Alors le bilan de réaction ou bien de combustion, butane plus dioxygène, flèche, dioxyde de carbone plus l'eau. La dernière question, proposer une solution pour éviter la formation du dépôt noir. اقترح على سناء باش ما تحصلش على هذا التوضع الأسود في الباك بنسين نيميرو 1. الآن باش نعطيو لها حل خاصنا نعرفوا السبب علاش راه كيعطينا هذا التوضع الأسود. الوغ هذا التوضع الأسود كينتج على الاحتراق الغير كامل. دونك لو ديبو نوار du carbone est un produit d'une combustion incomplète du butane. هو ناتج عن احتراق غير كامل للبوتان. الآن شنو هو السبب اللي خلى البوتان كيدير احتراق غير كامل؟ فوقاش كيدير لنا البوتان احتراق غير كامل؟ إلا كانت لا كونتيتي دو ديوكسيجين اي انسوفيزونت، إلا كانت كمية ثنائي الأكسجين غير كافية. الوغ هاد لو باك بنسين نيميرو 1 علاش عطانا هاد التوضع الأسود؟ لحقاش ما كاينش كمية كبيرة من ثنائي الأكسجين في المكان اللي راه كاين فيه. إذا كانت كاينة كمية كبيرة نتاع ثنائي الأكسجين فإن الاحتراق يكون كامل وبالتالي لا نحصل على التوضع الأسود. يعني هنا شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نديرو فقط التهوية ديال المكان. إذا درنا التهوية ديال المكان غادي تكون كمية ثنائي الأكسجين كافية وغادي يكون الاحتراق كامل وبالتالي نحصل على توضع أسود. هذا شنو خاصنا نديرو؟ التهوية ديال المكان، مثلا بفتح النوافذ ولا نفتحوا الباب نتاع المطبخ باش الهواء يدخل ويكون ثنائي الأكسجين موجود بكثرة ويولي الاحتراق كامل وما يظهر لناش هذا التوضع الأسود في لو بيك بنسين نيميرو 1. Alors pour éviter la formation de dépôt noir, entre parenthèses, pour éviter la combustion incomplète, il faut ventiler la cuisine. خاصنا نديرو التهوية ديال المطبخ en ouvrant les fenêtres بفتح النوافذ ou bien la porte. بهذه الطريقة غادي يولي الاحتراق كامل، تولي la combustion complète et on va éviter la formation du dépôt noir. Exercice 8. La combustion incomplète de butane. Donc في l'exercice 7 شفنا la combustion complète وشفنا l'équation ديالها ou bien le bilan ديالها. دابا غادي نشوفوا la combustion incomplète. Alors la combustion incomplète de butane est une réaction chimique. هو عبارة عن تفاعل كيميائي ou bien on peut l'appeler transformation chimique، تحول كيميائي qui produit une petite quantité de la chaleur اللي كيعطينا واحد الكمية ولا قليلة ديال الحرارة. Le bilan de cette réaction est الآن هما عطاونا البيلون، مطاري كيسولونا حنا كنعطيوهم البيلون، هنا هما عطاونا البيلون. شنو هو le bilan de cette combustion? Le butane plus le dioxygène donne l'eau plus le dioxyde de carbone plus le carbone plus le monoxyde de carbone. Alors dans la combustion incomplète de butane il y a 4 produits. Dans la combustion complète كاين غير 2 produits اللي هما le dioxyde de carbone ou l'eau. Dans la combustion incomplète il y a 4 produits: l'eau, le dioxyde de carbone, le carbone et le monoxyde de carbone.
Alors question 1, quelle est la couleur de la flamme؟ ما هو لون اللهب في هذه الحالة هذه؟ Donc dans le cas d'une combustion incomplète, la couleur de la flamme est jaune, كيكون أصفر. Donc la couleur de la flamme est jaune. Question numéro 2, comment est la quantité d'air ou bien la quantité de dioxygène؟ في هذه الحالة كي دايرة la quantité ديال le dioxygène؟ Alors la combustion est incomplète, c'est-à-dire que la quantité de dioxygène est insuffisante, غير كافية. أما لو كانت كافية لو كان la combustion est complète. Donc la quantité de l'air est insuffisante. Quel est le carburant؟ شكون هو الجسم المحرق؟ Donc le carburant هو le dioxygène. دائما كيكون هو le carburant في toutes les combustions. Quel est le combustible؟ Donc le combustible هو le butane، هو اللي رانا كنديرلو الاحتراق المحروق. Quels sont les réactifs؟ شكون هما المتفاعلات في هذا الاحتراق؟ Donc les réactifs sont المتفاعلات اللي راهم كيتفاعلوا هما le butane plus le dioxygène، البوتان وثنائي الأكسجين. Quels sont les produits de cette combustion؟ شكون هما العناصر اللي نتجوا عن هذا الاحتراق؟ Donc العناصر اللي نتجوا هما les éléments qui sont à la droite de la flèche. Donc l'eau, le dioxyde de carbone, le carbone et le monoxyde de carbone. Donc les produits sont le dioxyde de carbone, l'eau, le monoxyde de carbone et le carbone. Question 7. Comment peut-on prouver la présence de dioxyde de carbone؟ كي نديرو نكشفو على le dioxyde de carbone. Alors pour prouver la présence de dioxyde de carbone, on utilise l'eau de chaud. كنستعملو ماء الجير اللي كيتعكر، il se trouble à la présence de ce gaz. Pour prouver la présence de dioxyde de carbone, on utilise l'eau de chaud كنستعملو ماء الجير qui se trouble الذي يتعكر au contact avec ce gaz، عند التماس مع هذا الغاز. إذا انتهى التمرين رقم 8. إن شاء الله نضيف تمارين في الفيديو القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.